Говоришь, एक बार फिर से आएंगे बॉल के लिए अली शॉट नुमान डेरा पहली बॉल पहला छक्का रिवर्स एक बार फिर से आएंगे अली रस का सामना करेंगे नुमान इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ब्रिलियंट स्ट्रोक 1 बॉल 4 रन्स शॉट वाह यार कमाल शॉट ऑफ द डे भी नुमान डेरा सामना करेंगे नुमान मिडविकेट जा रहा है टू द गैप 4 रन глаза мои тебя не видели. बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से 6 आ रहा है Кто me забыл? तमाम व्यूअर्स को नहीं तू खैर का Возомнила под себя принцессы. Говоришь, что мы с тобой लीजिए भाई разного ये теста. चाहिए Думаешь, ты ये छक्का такая, कर что डाला ты है 45 Ты बॉल вообще можешь думать, тупица истеричная. У тебя же вместо мозгов как у Прекратни Вики. он, фаер! Опилки, страхилки, о да, это плохо. Раскатай губу, закатай обратно. हाय 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 Сделай всем приятно. Хочешь повыше взлететь и на всех нагадить. Ну гады сами успели лететь. एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर से Надо, детка,